Flavor Mali kono fuka se Mali ko kana ma ambo fu aka wakati fulana fausi gorola anyo de foyi ambia ka sera kuna funu ni dro ka da awkuloka Mali ko kololo mun kono bi be ba don ambe fe ka bo dibi kono o e Malien be hamina ko ebi o kama parti politique fana be barala bi ni ayen sigira parti do le togola no e fad na le nu sarka parti politique ana deme jekulu bi jega baro ke ñogon fe bi anu soro ambulo ko se ko na ka sabu ke wi mission do de la affaire daka bu kaya ambal ma ke flaba ko ambu ni ngaw to on jamna ma ya fa fe alin da fara kini fa fe amba dam ne kini fa fe la an ñantuma ni bal ma ke anula si balançant info mo au benitier am ci ka barala parce que aw ci sirmuna jamana kono sibu mara kono ya adu ntem mo siba réseau kan pololo kan ni ya ibe sibu info aw ci sirlen activité ou la pour que ka jessen be ki tata ne to ko gimba sidibe parti FAD Front Africain pour le Développement na nyama so na alfuma ko président no ye num sare sigile no Bamako ne missionnaire parti bureau politique national to wala Segu Yano o de yan Segu Yano ke o jaray nambore ami gere an ma am fana am ma ken nyama ani jabo ami bela de l'info la politique Segu ka obey aka ayere fo aka barala parce que amini kene minka awa chesri na ka jijado amba ofu aka kuna fandi to woni mona ne to wasi Segu Sidi Traoré ne parti fati coordinateur Segu Marakono inchallah donc bi ofu kuna fanda o bela jele ko an Flavor Mali kono fuka se Mali ko kana ma ni chef landi be mudo bi babu kono la yana ngate do kuma kono amina ankini afa fait toujours ne ba magane be fera do fadi ere kireli ni sisanche abe se wakati joli nyoma o ni ngali jara parce que iti se ka don kola ni ma do anana todi parti mu flen ya o nyekoro yampi no ye FAD Front Africain pour le Développement parti ni nyana mayara 2008 o te biko ya 2008 depuis ambe étudiant la ambe sanfé kalana ko do waliya do de kuma jamana kono wakati no do ye amunu me bo bursi kono kata kalawna ani hage mun ga kan yulu kum poshana o do kum dimi ka dusuta ke jika ko beta ko kanta wala chama kum to jila donc anyo yo wakati munu me marake wakati uga marake chuko kuma irawna ko an botige fente an munu fe na man jigida fanga nyini kan uba anta beke anyebala donc an shifina ka wakati 2008 an wulila ka parti nyana place kan ablale senga do re ko ama ko ka aw makla kala na kuma te ka bara so ko aw ba fo ka aw ba sino politique ko la ko politique te 2020 ko ni warti ngi manga ke an go politique aw de abla o minen no sino o minen te donc anyan chesil o wakati parti mi balula fo kana se bima 100 ans ani gere fo kana se bi angana bien so donc o kera nga chesil de kono donc o ye ikani ngal folo e ko jabi parti nyama parti dala 5 ans en 2008 à présent folo o num sarde et baram kalfalala depuis 2008 fo 600 ayo jonjo imbeke no e ka parti nyama ya no e ka parti la taye ka parti aklina la bara ayo ke o jorom kalfala fo bi ayo joroke okay ayo fani Flavor ayo famille so nga an go soro an bolo kora bi o kena ni aw na mission do la an fesi ko kono ya ma mission ko muni iga o ngali an bora Bamako kan kunda Segu ka parce que hadamadi on me Bamako de neti bo Segu ya mais faso kanu ne bato adamado me nyondo aw be ke nyon so mo mai aw nyebe muna ni kuma na dama na to ko Segu Sidi Traoré ni ale coordinateur bi ka parti la nyanama ya Segu marabes be kono nana ni ngo amara be Segu commune bela jele commune bisaba fa Segu ya o nyama ya so bale bolo pour gale ka parti la nyanama ya yimbela donc ana ye nyogo soro faso kanu sira fe o de yanse ango Segu an ye demisenia ye ton bla 5 ans
an tɛ se ni an ɲɔgɔnna sifinnaka i wulila ka s'an ma k'an kuntilenna ka d'a ye a bɛ fɛ an n'a ka jamana baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'a ka kan an ka wuli jamana a ko bɛ la baara bɛ la ɲɛnamaya cogo min an ka wuli ka s'i ma sigida la ka na o kɛ o de la an nana yan an nalen yan an ma sigi i komi mission objectif tun ye ka taa ka commune bɛɛ la an wulila an taara commune caman na an tɛmɛna an taara Juna ka bɔ Juna ka bɔ Busɛn ka taa Juna ka bɔ Juna ka taa Kacana ka bɔ yen ka taa Fatinɛ an taara Fatinɛ ka tɛmɛ Kamiyandugu ninnu fɛ ka segin ka na ka taa Farako ani olu sifinnakaw caman sigira ani maakɔrɔw caman sigira ka kuma ka parti in hakilina f'u ye ka parti la ɲɛnamaya cogo f'u ye ko kelen de don an y'o de fɔ an dɛmɛ sifinnakaw jamana bɛ yɔrɔ min na n'an m'an jigi da fanga ɲini kan o kɔrɔ ko nakun t'an na parce que n'an ko ko an sen t'a bɛɛ la an sen t'a la jɔn bɛna kɛ k'a di anw ma de an ye mun ye n'i y'an dɔgɔninw na ye i jigila bɛ tigɛ parce que avenir préparé foyi t'u ɲɛ n'an ma wuli k'an bɛ fanga ɲini bi an ɲɛ b'a la olu bɛna jigin an na sini donc o de ye a to mission in parti yɛrɛ créé kun an y'a créé 2008 ni dusukolo min ye o de y'an se yan o dusukolo kelen o de y'a to ne ni n cɛɲɔgɔn donna commune bɛɛ kɔnɔna na ka taa parti la ɲɛnamayali sira don u kɔrɔ donc ka yirila o yɔrɔ la an ye ko dɔ de ye Mali politique sira kan Nuhu Sar ni ko anw bi n'a a leadership n'o kalifalen don Nuhu Sar la parce que an ye mun ye an fantandenw se tɛ an minnu ye se bɛ minnu ye jamana appareil d'État n'a bɛ fɔ ko jamana cakɛdaw sɔrɔ olu y'o kɛ k'o kɛ ka anw fantanw de kɔniya n'u ko k'an kɔniya n bɛ misali di n'i ye ɔkɔliko lajɛ minnu bɛ taa ɔkɔli la avenir t'u la o parce que ni u kalanna bi ka caman dɔn u minnu jigi da sini fanga ɲini kan n'u jigi da fanga ɲini kan minnu bɛ fanga la yen dɛ olu place nɔfɛ ko tɛ yan donc u b'i sen don an ka o kalansiraw la k'olu tiɲɛ pour que u kana la ɲɛnamaya donc an bɛ ka yala nin n'an ko ko an sen t'a la togodaw la n'an ko ko an sen tɛ fanga ɲini na an sigiyɔrɔw la k'an b'a bɛɛ fɔ ko Bamako an ka jamana tɛ ɲɛnamaya dɛ parce que an tɛ se ka jamana in bɔ ɲɔgɔn la tant que a ma daminɛ togodaw la togodaw de bɛ ɲɛnamayali daminɛ ne tɛ se ka kɛ maire ye Segu yan ni maa min ye parti hakilina faamuya e ka parti couleur ta Segu yan ka baara kɛ n'a ye ka kɛ maire ye Segu yan ka kɛ député ye Segu yan e ka Segu la baara dɔ wɛrɛ ka ni mun bɛ Kamiyandugu o ka kɛ maire ye Kamiyandugu o ka Kamiyandugu la baara donc ni bɛɛ y'i ka yɔrɔ la baara jamana yɛrɛ bɛ taa ɲɛ o de ye an segu ye yan ka yala o de ye mission kun ye donc an ni Segu donna o yɔrɔ ninnu bɛɛ la ka na se bien an ma se yɔrɔ minnu na an bɛ an kumakan kɔni sera yen don n'a nataw la mission wɛrɛ bɛ wuli ka se olu ma o de kun don i ka ɲininkali filanan na k'o jaabi. Ayiwa an ye nimisiwasa sɔrɔ fana na komi i yɛrɛ bɔra k'a fɔ cogo min na an nana a ye danaya dɔ kalifa an balimakɛ ma donc an bɛna ale yɛrɛ ɲininka balimakɛ u bɔra Bamako ka se an fɛ Segu kɔnɔ yan mission dɔ de kɔnɔna la parti in yɛrɛ hakilina b'a jira k'a fɔ chiffres sera fɛn dɔ ye u kan ka wuli ka baara kɛ ni ye faamuyali sɔrɔ a ka kuma kɔnɔna na donc ni ɲɛmaaya mun dir'e ma Segu n'a lamini na hakilina jumɛn b'u bɛ e ma nin wagati in na. Ok, alhamdulillah i ka ɲininkali diyara ye donc hakilina bɛ min ne ma o ye ka n cɛsiri faso jɔ baara fɛ o ne ka hakilina fɔlɔ ye ne ni n ɲɔgɔnnaw bɛɛ an minnu ye jeunes ye bi n'i ye jateminɛ kɛ komi n tɛ se ka fɛn fara Gimba ta kan a y'a bɛɛ fɔ parce que kalanko kuma tɛ se ka fɔ donc ne ka hakilina ye mun ye kɛ welewele da kɛ an denmisɛnninw an kana fara ɲɔgɔn kan an ka baara kɛ an ka faso in dilan parce que n'i ye jateminɛ kɛ politiki ko yɛrɛ sira kan politiki tiɲɛna parce que toujours an de bɛ ka baara kɛ dɔw ye mais n'an yɛrɛ y'o dabila ka fanga ɲini i sigida la an ka fara ɲɔgɔn kan an fantan dama an ka ɲɔgɔn dɛmɛ parce que bi n'i nana ni nin parti in tɛ n'i ko Segu coordinateur n bɛ misali ta o kan ne ɲɔgɔnna tɛ se ka k'a ye o ne ni parti tɛ ne ɲɔgɔnna tɛ se ka k'a ye parce que fɛn tɛ n bolo kɛ ni ɲɛmɔgɔyaba ta k'a di fantan ma ni Nuhu Sar tɛ parti tɛ se k'a kɛ Segu yan ma Segu tɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ parti tɛ se k'a kɛ parce que fɛn t'i bolo donc maintenant o hakilina minnu o danaya minnu dala n kan o diyara n ye n bɛ welewele da min d'a ka far'o kan bɛɛ ka na an ka jɛ an ka parti in laɲɛnamaya Segu kɔnɔ ani Mali fantan naani bɛɛ fɛ an ka laɲini ye mun ye
ko da bela jelen kuloka bi ko ni parti mbia nunga mission ke la pour que ambi yoro minuna kana bo ulula ayre yoro chama fo ansela ke sali yoro minunga gele no e fara ko yan fa nui ansela fo lu bela parce que nante do fana tisi ke sibi politiquement do tisi ke si mu yansi anga chesri amun talai do ere ko anseli ko lu bume borola ni chenga borola alu ta to godo ka be to ga bo ere nouveau nula ko na e parti kiri samusa olu be ka parti o ya soro ta do ngani ere oni ni parti ko o be am soro do mo be anga chesri barawo ye kwa voilà kuma ka laban bɛ ne bolo ka ɲɛsin sifinnakaw ma bi Balanzan info kɛnɛ kan parce que kuma ti ban nin ye ko de daminɛtɔ ye parce que n'i ko ko fanga ɲini a kumaw ka ca a tɛmɛsiraw ka ca a kuma ti ban don o don kuma de don bi kuma sini kuma wɛrɛ bi fɔ mais min fɔ o yɔrɔ la Segu mara la n'a fɔra ko Segu mara région Segu région kɔnɔna na o coordinateur ba o tɔgɔ ko Alassane Ndiaye n'a fɔra ko Segu mara la a fɔra n'a fɔra ko Segu région kɔrɔ ko a n'a cercle bɛɛ ni maa min bɛ fɛ ka i dan anw ka tɔn in kɔnɔ Segu région bɛɛ i bɛ se k'i adresser Alassane Ndiaye la ale ka numéro o ye 75 04 34 18 n'a fɔra ko Segu région Barawuli b'o la San b'o la Tomiyan b'o la Bila b'o la o ye cercle ye o coordinateur ba o so o kalifalen do Alassane Ndiaye la o kɔfɛ Segu mara la an ye denmisɛnnin min sɔrɔ sifinnaka min sɔrɔ faso jɔ kɛnɛ kan ni faso kanu b'a la n'o ye Segu Tarawele Segu n'a commune 30 bɛɛ lajɛlen o coordinateur ba y'ale ale de bɛ yala a cɛsirilen do dɛ ani ne taara fo Fatinɛ ne tɛ yan dɔn mais n'a ka cɛsiri tɛ ni faso kanu tɛ ne n'a taara yen an sera yen o 19h ne kun t'a dɔn k'an bɛ segin ka se Segu ne kun t'a dɔn k'an bɛ segin ka se Segu mais a ka cɛsiri a t'a kɛ fɛn kama a ɲɛ bɛ ko dɔ de la n'an denmisɛnninw ma fanga ɲini a ɲɛ b'a la de an ta bɛna kɛ a la an denw de bɛna an ɲininka ko n fa ko nin tun kɛra an faso kɔnɔ nin wagati k'aw ye mun k'a la de o ti fɔ anw ye an bɛ weleweleda mun se bi an ka ɲɔgɔnna sifinnakaw ma parti fadi anw ta tɛ anw n'an ɲɔgɔnnaw de ta don ani an ɲɔgɔnna minnu don ani minnu bɛ hakilina kelen kan faso jɔ sira kan olu ka na u k'u gɛrɛ Segu Sidi Tarawele la Segu mara in na yan parti mɔgɔ kelen tɛ se k'a ɲɛnamaya o i ni maa minnu bɛ hakilina kelen na aw de bɛ jɛ ka don a kɔnɔ k'a la ɲɛnamaya k'a la wara jamana yɛrɛ fantan naani bɛɛ la pour que ka fanga ɲini bon Segu mara in na ni maa min bɛ fɛ ka don parti in na i bɛ Segu ka numéro n b'o fɔ o ye 74 44 08 86 74 44 08 86 Segu commune 30 bɛɛ n b'a dɔn cɛ min n'u ka wele sera a ma su ani tile a bɛ wuli ka s'u ma ni parti in tɔgɔya ye o de tun do k'a fɔ ka kumakan min fɔ sifinnakaw ye an k'a faamu politiki waritigi ko tɛ politiki setigi ko tɛ politiki fɔlɔfɔlɔ faso kanu don n'i faso kanu n'i kɛra jamana den ye i kan k'i jigi da fanga ɲini kan sinon an bɛ mun ka tɔn kuma la bi n'a a président b'a bolo n'o ye Nuhu Sare ni sifinnaka don n'a a ye jɔnjɔn min kɛ jamana kɛlɛ la a dogolen tɛ mɔgɔ la ka taa an tɛ a banna kɛlɛw kɛ k'o ban ka na M5 kɛlɛ wolo ka M5 kɛlɛ ale de y'o tu tigɛ k'o M5 ko to fo ka t'o ɲɔngiri fo ka taa o laɲiniw sabati fo bi o transition min bɛ sen kan bi f'olu ye jɔyɔrɔ d'a ma CNT kɔnɔ parce que a ko mɔgɔ tɛ parti créer ko k'i jigi da ko n bɛ kɛ ministre ye n'i ye parti créer i y'a créer fanga ɲini de sira fɛ donc CNT comme o bɛna kɛ komi jamanadenw kumakanw lase yɔrɔ donc a y'o jɔyɔrɔ sɔrɔ o Nuhu Sare kelen de ka parti sera Segu yan n b'a dɔn Nuhu Sare kanubagaw caman bɛ Segu kɔnɔ yan nɔ u t'a dɔn de k'a ka parti bɛ Segu yan komi Balanzan info ye Segukaw ka kunnafoni sira ye u ka da la ko Nuhu Sare bɛ yen k'a hakili bɛ Segu la a mago bɛ Segu la Segu o bɛ Mali kɔnɔ
nous sara mina ko e mali fambe anga message bina se fambe donc wole kundo iko kuma wole kan laba mo de la se sifina ka ma ani amma parce que sifina ka odron se ka ko fena nyina mayo ma koron mo mbe ko ni ko faso fanga nyini sifina ka ko ikano fo ka tiala ikana makoroba ko fo parce que makoroba do be olu ye nyuma onye makoroba munu nyuma ye nyuma onye olu kona uga français ku kan segu mara kono ya uga parti nyina maya olu kumo fo ka di segu ko ma ku fo ku barkada segu mali kola segu te ko fe ko e akola olu la ansera mission nga wuli a folo la segu la no donc hakito be kuma kan mais hakito ni segu ka bela jele fe awa an filɛ bagaw mali kɔnɔ fo ka se mali kɔkana ma parti politique ko kɛnɛ ka ni de kuma bolo parti min bɛ yen n'a tɔgɔ ye ko FAD ale ɲɛma n'o ye sifinaka ye Nuhu Sar caman b'a dɔn mali kɔnɔ yan ka se mali kɔkanaw ma o ka parti de ye bi u sera an fɛ segu kɔnɔ yan ka kɛ ni mission dɔw de ye mission ye kun tɛ dɔwɛrɛ ye o ye ka ɲɛmaya dogi an balimakɛ dɔ ma ale ni ka fara segu n'a lamini ka k'u kunnafoni k'a dɔn k'a fɔ ko Nuhu Sar ka parti n'o ye FAD ye a dayɛlɛlen don mali cɛman n'a musoman bɛɛ na madama dusukolo bɛ e la faso in kanuni na o ko dayɛlɛlen don bɛɛ ye mali kɔnɔ ka se mali kɔkana ma o tuma an b'a fɔ ye k'a k'an bɛɛ sigida wɛrɛ